હાલો દોસ્તો, જય આદિવાસી, જય જોહાર, બધા ભાઈ રામ રામ। જો આ હલાડ જોડે હલાડ મોરલા હાલે, મોરલા ને હલાડમાં જોડી દીધા। જો બે હાથી નાળા, એક ધોરું, બે હાથી, બે ખરપિયા, બે હાળી અને વાહે વાહે હલવા વાળા। જો આ બે ત્રણ ચાર પાંચ જણા હાકે। જો મોરલા હાલે, મોરલા બે બે હારી લેતા જાય સપ્પન ની જાળી। मोरला पड़े जाए धीरे धीरे। आ कपा आवो थयो 1.5 महीना नो। आ मांडवी, जो आ मांडवी वावणी नी कोई माने। आ वावणी नी मांडवी सेलू हाथी हाकीने मूकी दीधी। 1.5 महीना नी मांडवी थाय, 1.5 महीना नी। आ देसी खातर ना घा हो, बाकी तो उरिया गमे एतरो नाखे ने। जो वहाँ होत छे पानी नो, सगवेड़ वालो खेडू छे। बीजा भाई निया हाकवा आव्या है। जो आ घरधणी ओली बाजू वालो हाथ में कड़ा वालो, आ इनो भाग्यो। आम से भाई। जो वीडियो सारो लागे शेर करजो, सब्सक्राइब करजो, लाइक करजो, फॉलो करजो। वीडियो बहुत बनावता आवड़तो नहीं, मोबाइल में बनावीए जेवो तेवो। सारो लागे तो जोजो, कमेंट करजो, शेर करजो, लाइक करजो। फरी मळशुं काल।